नहीं चल भाई और जो भाई कैमरा लाइट सब ऑटो को दे सामना गेट जाओ जाओ बसो जाओ जाओ समस्त बसो তোমরা যাও রাস্তা দিয়ে এই যুধিষ্ঠির দ্বারা মানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক সে মহোদয় আমার ঘর অଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ ଚିତ୍ରସେନ ବେହେରା ଏସସି ସେଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଖଲିକୋଟ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆଜି ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ
କୁଲୁ ଭୂୟା ଭଞ୍ଜନ समस्त भल्युंटर मान अनुरोध करुच्ची से आसी पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे आम अतिथि मान तथा फूलतोड़ा दे हेलो हाँ आमे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम करवा समस्त अनुरोध समस्ते टिके छिड़ा हेबा जदि लक्ष्मी पात्र महोदय अनुरोध करछि से मंच ऊपर आसी आसन अलंकृत करिवे शरद दास महोदय अनुरोध करछि से आसी आसन अलंकृत करिवे बाबुला द्वारा भाई अनुरोध करछि से आसी निज आसन अलंकृत करिवे मंच ऊपर सब अतिथि मान अनुरोध समस्त आसी मंच ऊपर आसन अलंकृत ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ भाई मोबाइल टिके तलू कर दो बड़ भाई मोबाइल टिके तलू कर दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पाप दीप ज्योति नमस्ते शुभम करतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्ते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्ते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्ते नाही सिना हाथ पद आखिर पलक नाही कान शुणिबाको कांत और जंत्रणर दुख कालचक्र बर्तुणे नयने सबु से देखती स्थानर से गतिदाता गतिर सगति सब कर्मे जहाँ इंगित समस्त अलक्ष्यकर्ता दारु ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन करी अतिथि माने आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाउछन मणि बेसे या करुण प्रंदरी नीला दरियारो नीला चक्र जय नीलाद्रि बिहारी नाम रे नीलाद्रि बिहारी नाम रे नीलाद्रि बिहारी नाम जय समस्त अतिथि मान को धन्यवाद करुचे जो संग्रामी जो क्रांतिकारी चिंताधारा नहीं जो कांग्रेस प्रेमी भाई बंधु माने आज एठी पहुंची छथि शीतल संध्या कुसुम ऑलरेडी करि सारलेनी वर्तमान आमे सेही उष्णता भितरे विप्लवर बन्नीमुखी परि भाबरे जळैबा ताहा विचार करिबा आज्ञा गोटे कथा सब बेले बहुत बडा मीटिंग रे कहिबी तथापि आज आउथरे कहिबी कारण आमे संपूर्ण रूपे ताकु प्रतिपादित करि पारि नै गोदावरी महापात्र को गोटे लेखा आज्ञा मने पडुछि से लेखा को आपण मानक पाखरे दोहराइबा को चाहूछि कारण आज जय भीम जय बापू जय संविधान भई कार्यक्रम आमे करूछे संविधान बंचेबा को आज आमे बाहरिछे जो संविधान आमान को जीवन जीवा सिखैछि जो संविधान धनी और गरीब भीतर दूरता को मिटाई दैछि बंधुमान अनुरोध जो माने स्टेज सामने रे अछ बसी जांतु मीडिया भाई मान अनुरोध स्टेज रविंद्रनाथ शर्मा एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तथा सीनियर एडवोकेट महोदय को सम्मानित करिया पे हमर जन वॉलंटियर को अनुरोध करूची से आसी पुष्पगुच्छ देई महोदय को फूल नहीं आसे ए डिस्ट्रिक्ट द्वारा महोदय को सम्मानित करिवे सत्यनारायण रथ वरिष्ठ समाजसेवी सत्यनारायण रथ महोदय को सम्मानित करिया पई हम वॉलंटियर भाई को अनुरोध करूची
अनुरोध करुछि विजय कुमार प्रधान महोदय गंगाधर शतपथी पूर्वतन एनएससी प्रेसिडेंट गंगाधर शतपथी महोदय को सम्मानित करिया पे हम वॉलंटियर को अनुरोध करुछि चित्रसर बेहरा महोदय को सम्मानित करिया पे हम वॉलंटियर भाई को अनुरोध करिवे से आसी सम्मानित करिवे हरिकृष्ण रथ महोदय को सम्मानित करिया पे हरिकृष्ण रथ महोदय को सम्मानित करिया पे वॉलंटियर भाई को अनुरोध करू से आसी सम्मानित करिवे सुरभि विषय महोदय को सम्मानित करिया पे हम वॉलंटियर भाई को अनुरोध करिवे से आसी अंजना त्रिपाठी शिवराम प्रधान एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट तथा राज्य किसान कांग्रेस वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष महोदय को सम्मानित करिया पे अनुरोध करिबी चिरंजीव विषय भाई को सम्मानित करिया पे अनुरोध करिबी बाबुला गोरा महोदय को सम्मानित करिया पे अनुरोध करिबी लक्ष्मी पात्र महोदय को सम्मानित करिया पे अनुरोध करिबी क्यों वीडियो शूटिंग हेलो ये रखे पावर कॉल करू शूटिंग होती रखी दियो मनोरंजन दास महोदय को सम्मानित करिया पे अनुरोध करिबी हमर वॉलंटियर भाई को शरद दास महोदय को सम्मानित करिया पे अनुरोध खलीकोट संगठन जन सुरक्षा विजय प्रधान को सम्मानित करिया पे अनुरोध करी नाना सम्मान और हाई सम्मान और पूर्णता जयंती देखा जाए से होची आम आस्का निर्वाचन मंडली अतिथि देव एक भव ए उक्ति को सम्मान जनाए ये आस्का कॉन्सेंस पार्टी भाई ये टिके देखो सम्मानित जना जाउछि समस्त कांग्रेस कर्मी मान भाई मोबाइल टे तलू कर भाई मोबाइल पलि आउछि भाई सूचना देवा आवश्यकता नहीं असमय गरीबों बंधु तथा निजर कर्तव्य निष्ठामयी सनक निर्वाचन मंडल की गंजाम जिला आदिश्य उड़ीसा गंजाम टाइगर नाम ख्याति संपन्न प्रिय आम समीकर प्रिय मोर भी प्रिय रमेश भाई जेत प्रभात सामंतराय महोदय वर्तमान जिला
କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ଯେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଚେୟାର କରିଦେଲେ ଆସିକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ଆମର ଦେବକାନ୍ତ ଭାଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆସି ଦେବକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ଦେବକାନ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚେୟାରରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। କଥା ଯୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲେଖା ଦୁର୍ଗମଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷର ସରକାର କଥା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ସରକାର ଚାଲିଛି ତାହା କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଛଡା କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଢ଼ିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଆମକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। এটা ব্যাটারি ক্ষেত্রে আছে পয়েন্টটি সব আছে। যে সংবিধান দিবসটি আমি কেমিতি পালন করিবা, সংবিধান আমକୁ কোন সুরক্ষা দউଛନ୍ତି, সংবিধান দ্বারা আমি কোন লাভবান হই পাରୁছে। বরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী মান অଛନ୍ତି, সার মানকর গোটে গোটে না ডাকিলে কিছু সংবিধান উপরে আলোচনা করি। ধন্যবাদ। তথা গঞ্জাম জেলার জনপ্রিয় নেতা সানখেমুন্ডির মান্যবর বিধায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জেনা মহোদয়, গঞ্জাম জেলার জনাশোনা আইনজীবী পূর্বতন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ শর্মা মহোদয়, 85 নম্বর গুরু এই যুধিষ্ঠ দ্বারা যে 85 অଛନ୍ତି এবং অন্যান্য কংগ্রেস দলর গত সাধারণ নির্বাচনের দলীয় প্রার্থী ଥିବା দলীয় নেতা, মহিলা নেত্রী এবং অন্যান্য সমস্ত নেতৃমণ্ডলীকে মোর নমস্কার। আপনার সম্মুখে যে বসছেন সংবিধান মঞ্চ সমাবেশে যোগ দিয়েছেন আসিকা সানখেমুন্ডি এবং অন্যান্য অঞ্চলর আসিবা সমস্ত ভাই ভৌণী মা মানুষ মোর নমস্কার। আজ সংবিধান বঞ্চাও দিবস সমাবেশ আয়োজন হয়েছে। আর তাৎপর্য কাহিকি সমাবেশ কংগ্রেস দল আয়োজন করছে। সংবিধান আমাকে কার মূলিমূলিয়া যে ক্ষমতা দিয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারতের বড় শিল্পপতি আম্বানি আদানি হুয়তো কিংবা জনে গরিব অর্থনীতি সমস্ত
ମସିହାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଏହାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 26 ଜାନୁଆରୀ 50 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। এই সংবিধান আজি বর্তমান যে পরিস্থিতিরে আসি পৌঁছিছি সংবিধান লারে গত 15 বর্ষ ধরে কেন্দ্রের যে সরকার অছি সংবিধান কো বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করি জনসেবা পাই আমার কংগ্রেস দল তরফরু কংগ্রেস দলের সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলী সংবিধান বঞ্চাও দিবস আয়োজন করছেন। যা হোক গঞ্জাম জেলার আজকা পুনে জিলা গঠন হয়েছে, তার সভা আয়োজন হয়েছে। মতে নিশ্চিত ভাবে আমার খুশি এবং গর্বর বিষয়। কংগ্রেস দলর আদর্শে আপনার মানে সমস্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেস দলকে মজবুত করা বিশেষ কৌশল অন্য মানে সময় তেণু ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭୋଟ